with drugs, controlled by one man. And he is like what Rohan Khawde had said earlier. He is trying to control the government, whichever government, be it BJP, be it Congress. He is trying to control the government with his drug money. This should stop because otherwise Goa is going to be destroyed. Goa will totally be destroyed. Yes, yesterday I want to show another. He did an inauguration of a Ganpati Visarjan platform at Kanzolim. The Ganpati Visarjan is already over, but yesterday he inaugurated. Just listen to what he is talking here. It will come. What he is saying is, on the Visarjan platform, Agnela Kanga adung dao, and Anga Mani ha crocodile ha, teka tinga udung dao. Were you there yesterday? Hello. You were there? I've got it on record. He said Agnela Kanga adung dao, and teka udung dao, the Mangani hauni. This is typically like Pablo Escobar. Because in Pablo Escobar reign also, he used to have these ponds with alligators, crocodile, and अपना जे कोण अपना जे expose करता अपना त्यांका तो इथून उडयतालो. I am not worried that he wants to finish me. आमकां मान्य आहोत. But हे पळय देवाची वस्त आहा. देवाक लागून केल्या की आग्नेलाक उडोवपाचो, आग्नेलाक मान्य हांग दिवपाचे. Is that any this? आणि ती पळय हिंदू आसले ते आसताले थिंगा. हे तुजे देवाचे you should safeguard the sanctity of that place. Just listen to it. पुस्तार हे कालांगूट काबार करूंक गेले. कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक कांदोली, कालांगूट, आरपोरा आनी पार्रा हे चारूय गांव तो काबार करूंक गेला. पयले तेणेन केले सिस्टमॅटिकली पिढी हाडून हे करून तेणेन आपणाचे एक 600 crores पयशे केले, रायट. आनी आतां हो कितें करूंक सोदता की आतां कालांगुटान जे कितें हा उरलेले ते हे ड्रग्साचेर वयर तो हांवूंक सोदता. पाब्लो एस्कोबार म्हणून म्हटलेले आमी थंय गेले फावटी. सावंत हो आमचो चीफ मिनिस्टर आहा, कितें तरी तेजेर एक्शन घेतलें. तेजे 2 जाण एमएलए बोबो मारता. एकलो तो रोहन कावंटर तो तेजेच हितून आहलो, आमचे बीजेपीन आहलो, आनी हो आमचो चेवलचो तोय आमदार बीजेपी गव्हर्मेंटान आहले. सो हे सगळे ते एकामेकाची गूट आतां फोडटा. कित्याक रोहनाक भायर उडयलो, एका आमचो चेवलचो पालयेकार तेकाय भायर उडयलो. आनी आयज कितें जालां की तांकां भायर उडयल्या म्हणून ते मायकलाची बाणे फोडटा. कित्याक तांकांय तेन्ना वांटो वयतालो हे पयशे व्हरपाक. सो आय क्लेम दॅट द NCB आयज विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा, आयज गव्हर्मेंटाचे सगळे डिपार्टमेंट आसा, तांकां सांगता हांव बाबा तुमी येयात कालांगूट, मारात रेडी, काबार करात हे ड्रग्स. कित्याक आमची भुरगीं, आमची फॅमिली हांगासर काबार जायत वयता हे ड्रग्साचे हितून पडप. सो हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, हे जे कितें हे आमचे पुलीस इन्स्पेक्टर हो रापोस आहा तेजेर पासून तुमी एक्शन घेता जाल्यार घेयात, घेयना जाल्यार आमी जाणा तुमी हांगा तेका कित्याक दवरला तो. ही इज अ कलेक्टींग एजंट फॉर BJP. ही इज अ कलेक्टींग एजंट. आनी हांव अशें म्हणटा कित्याक तेजी एसेट्स पळयात, आयज रापोजाचे एसेट्स आसन पळयात ते हांव तुमकां सांगता कितली फ्लॅटां आनी कितलें घेतला तेणेन. सो हे ओपन चॅलेंज हांव रापोजाक दिता, मायकलाक दिता आनी आमचे चीफ मिनिस्टर सावंताकूय दिता. आयज तरी तुमच्या लागीं घोडो ना हे बंद करपाक, जाल्यार आय फील दॅट यू ऑल शूड नॉट इवन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कमींग इलेक्शन. आतां हे म्हणटले कितें हे इलेक्शनां येयल्या म्हणून हे आमी आबूज जाल्या म्हणून. ना, हे आमी बोबो मात्तोच आसले ड्रग्साचेर. आनी आयज आमी मारूंक पावले कित्याक काल पोरचे पेपराचेर हे पालयेकारान बोबो मारल्यो म्हणून. सो त्या पासून म्हाजें एकूच रिक्वेस्ट, हो CM जावं नाल्यार PM जावं, रायट, तांकां सांगता बाबा तुमी अशें अशें करात म्हणून. बाबा ही ड्रग्स चलता कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक ते मातशें बंद करात, कित्याक नाजाल्यार हे आनीक वाडटले. आयज पोत्तून And even our party functionaries, whoever leaders,
if they are trying to tie up with this person, this type of person, I think people of Goa will teach us a lesson. We cannot have drug dealers. We cannot, because our leaders say vitamin नासतना काय जायना म्हणून ड्रग्साचे विटामीन घेऊन आम्ही हे करपाचे पार्ट्यो चलोवपाच्यो. आता बीजेपी चलयता. बीजेपी इज नोन फॉर डेट. ते केटामीन सांपडले तेणे काय करूंक ना. हो ड्रग्साचे पयशांचेर हो पार्टी चलयता बीजेपी. नाव काँग्रेस पीपल वॉन्ट दीस ड्रग एजंट, ड्रग डीलर्स आणि हेचे विटामीन एम घेऊन ड्रग्साचे विटामीन एम घेऊन आम्ही काँग्रेस पार्टी चलयतले. So we strongly object to this. We expect the CM to sack him and conduct an inquiry. We are also going to write officially to the NCB and all the authorities that are concerned with the drug mafia. Thank you. Constituency. Take a walk down the memory lane. You see the destruction, the amount of destruction that is going on. आता आलीच तुम्ही ऐकायला होता सायपेन 80,000 square meters. That plateau has been converted. कोणाच्या फायदा आणि तिथूनल्या आमकां आयकोंक येता तेसपान 5,000 स्क्वेअर मीटर लँड 10,000 स्क्वेअर मीटर लँड तेजे बायलेच्या नावार हाडला एज अ गिफ्ट टू हिम. सो हें चल्लां. द अमाउंट ऑफ करप्शन दॅट इज टेकिंग प्लेस इज अनटॉलरेबल. आणि हें करप्शन we have to get rid of all this corruption by bringing a change in Kalangut constituency. आधी कितें जातालें, Kalangut was known for all the good reasons. After that, it is known all for the bad reasons. And they have explained to you in detail what is practically happening in Kalangut. I am from Parra. Parra is a very beautiful village, a pristine village. I from 1992, when I first got into the Panchayat, all the efforts I made to Dr. Village to save our village from destruction. We covered the entire hill, afforested the entire hill. With trees. Now it's the forested. It's densely forested. And if you go around and see, we have peacocks there, wild animals. Now he has brought this small village like Parra, a beautiful village, into ODP, PDA, and trying to destroy Parra. So in order to, he is doing only for his self benefit. You go to see Parra, many of the fields he has purchased, and all these fields are brought into settlement. I can give you evidence. I have it on the mobile. The field near Alvamar is purchased by him. The side field, that is also brought under settlement. The field near Bokechi Arad, if you go to see, he has brought part of that field into settlement. It is for his own benefit. The common people are not benefiting. He is just fooling the people. And in order to increase the height of the buildings, he is doing all this. And he is the most unfit MLA, and we need to all unite. And I request the media to support us to get rid of him. Many of our media are giving extensive coverage what is happening in Kalangut constituency, and I am very much obliged. Thank you. Prostitution. हे वाढत वयता थंयसर टाउट्स एंड प्रोस्टिट्यूशन. आणि हे टाउट्स कितें करता, बाबा लड़की मांगता है, ड्रग्स मांगता है, आनी कितें मांगता है, रूम्स मांगता है, मसाज मांगता है. हे कितें कालावडान म्हाज्या लायफान हांवें पळोवंक ना. हांवें त्या संडे हांव बिचार गेलो म्हाज्या फ्रेंडांक घेवन, आनी ताका सांगलें तूं रिकॉर्डिंग कर म्हणलें. हांव म्हणलें बेश्टें एक तोपी घातली, बेश्टें टी शर्ट घातलें आनी बिचार भोंवलो. ते सगळे येयले म्हाजेशी. ड्रग्स मागता हे काय म्हणून पयलें. हांव म्हणलें किधर मिळता है, हांव 4x2 सगळे चेडवांचो कितले कोणसा मागता है तो दिका. अरे हे चल्लां आयज कालावडान चल्लां. म्हाका दूख भोगता कालावडचें हें करून. आनी हो आमचो शॉन मार्टिन्स आहा तो सरपंच सांगतालो नो टाउट्स वील बी देर म्हणून. नो टाउट्स. आयज ताका सांगूंक सोदता ही इज द बिगस्ट टाउट्स इन कालांगूट वेर he has claimed एक रेजोल्यूशन घेतलेलें. देर वील बी नो टाउट, देर इज नो दिस थिंग. आयज सरपंच तरी तें डिटेन करता जाल्यार आनी कितें पडलां. कित्याक तो सरपंच आपणाच्या पांयच्या फुटस्टेपान चलता. पांय कोण, हो MLA कालांगूटचो, तेच्या फुटस्टेपान तो चलता. आयज काबार करिनाका कालांगूट. कालांगूट आमकां जाय. आमी तुज्या हातीन दिलेले तूं बरें करतलो म्हणून. आयज आमकां दोन टर्मांनी कळलें बाबा तूं कितें तो आयज. इतलेंच. This security for women because of these drug gangs. And who is responsible for this? Michael Lobo. Not according to me and Joseph. According to the two members of the Legislative Assembly, Rohan and Palekar. Rohan has gone on record. He has mentioned his name that Michael Lobo is in this drug trade. In fact, Michael was alleging that Rohan is in some other scams. Now they have come together. Now recently, I believe they have come together. Just like in Narcos, where Rohan was alleging, just like Narcos, somebody a bigger don is trying to get these two smaller dons together. This Pablo Escobar and other fellow. Now, Congress is beset with all this land mafia,
drug mafia, the mining mafia, formalin fish mafia. People of Goa are looking at this. Some of our leaders are not giving the clear picture to the High Command. We will write to our party president, Mrs. Gandhi. We will write to Rahul Gandhi. We will write to Chidambaram sir. We will write to Venugopal sir. This is what is happening here. More than that, this is a serious allegation. We are going to write to the NCB. The NCB is doing raids all over. The biggest drug raid, was done in Kalangut, in Kandolim actually, when Michael Lobo was out of station. Now, why is the chief minister and the narcotics people afraid to touch the drug dealers when Michael is in town? He is the one who was saying that I know the names of police officers who are involved in this drug trade. Till today, did he give the names? He is not giving the names. That was only to blackmail this police officer, saying that don't touch my drug trade. I know your names, otherwise I will give your names to judges. So we allege that Michael is a kingpin based on the statements of Rohan Kaunde, Vinod Palekar. We expect the chief minister to sack him immediately and conduct an inquiry. We expect the NCB, the ED, to carry out an investigation on his dealings. Because it is very serious. It is not only the Kalangut constituency, the whole in drugs. Assembly चांगले. Till date, nor Parrikar, nor तो आदि आमचो अनेक CM आला पळय Parsekar or Sawant are not taking any action against it. So that means यांका वो मायकल सावंताक आनी पार्सेकराक पयशे दिता आसतले ते ड्रग्साचे हे हांव ओपनली म्हणटा तांकां and they are operating the party based on Michael's money. आता मायकलान खंयचे पयशे हाडले कशे पयशे करता तो एकलो सगलो लोक जाणा कालामुडचो लोक जाणा आनी देव जाणा रायट. सेकंडली तो आतां हे पुलिसान कितें करता तो आपणाच्या अंडर दवरता लायक अंजुना पुलीस और कालागूट पुलीस स्टेशन नलास्को रापोजो ताका हांगा हाडून दवरला तेणें बसयला की आपणाचें जें कितें आहा न्हू पयशे करपाक ते हांगासर सांबाळ म्हणून. आनी हांव एलिगेशन घालता नलास्को रापोजाचेरूय आजून पासून एक रेड कित्याक पडना. भायले पणजेचे येवन ताका रेड मारता कालागुटाक पूण आजून पासून कित्याक जायना. रिसेंटली 8 दीस जाले 4 दीस जाले दिसता हांवें एक लेटर केलेली आहे रापोजाक. देर आर टाउट्स गोईंग अरावंड इन कालांगूट रायट. आनी परतून हांव काल संडे बिचार गेलो जाल्यार थंयसर कितें म्हणटा ड्रग्स मागता है, लड़की मागता है, रूम्स मागता है, हे सगळे मागता है म्हणून विचार माझ्या कडेन आय मीन व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आहा तेंचे. आतां ही परिस्थिती जावन की कोणेन एक्शन घेवंक जाय. इज इट नॉट द लोकल पुलीस ऑफिसर हू हॅज टू डू दीस एक्शन. आयज तरी पूण आमी कितें बरयलें की इन रायटींग घातले आनी तेजे फोटोग्राफ्स घातले तेंचे. हे फोटोग्राफ्स ट्युरिस्टांक स्वता येता ते मोटरसायकली आज 5 दीस जाले एकूय एक्शन कांयच ना. सो आय क्लेम दॅट रापोज इज इन्वॉल्व इन ड्रग्स ट्रेड इन कालागूट. ही इज द मास्टर माइंड वेर ही नोज वेर द ड्रग्स आर. बिकॉज सी दीस लायक दीस टाउट्स एक कितें करता न्हू तेणें कितें सांगलें म्हाका तूं कित्याक येयला रे म्हणलो म्हाका. हांवें म्हणलें तूं कित्याक गेस्टांक हे करता. ना आपणाक रापोजान सांगला म्हणटा. हांवें ताका रापोजाचें नांव घालून बरयलें रापोजाक हे पळय इनवर्ड कॉपी. आजून पासून एक्शन ना रापोजाचें. आयज तोंड बंद जालां सगळ्यांचें कित्याक ते ऑल ड्रग्स मनी खातोच आसा. by Rohan Kaunde some months ago. You all are aware of this. Now he was a minister in the government and he is MLA now. This is in yesterday's newspapers by Vinod Palekar, another ex-minister, present MLA of this legislative assembly. Now, what both these people are saying is that BJP's Pablo Escobar is running a drug trade along the coast, that is including Kalangut and Sholim and all the areas. We have said this before also, but it assumes significance now because
Two MLAs are saying it. It's not Joseph or Agnel who is saying this. Two MLAs who have been sworn to the oath of secrecy and keeping the integrity of the state and all that. To speak on drugs whenever he tried to raise the issue. जेन्ना पालयेंकार ड्रग्साचो इश्यू काडूंक सोदतालो असेंब्लीन ओ मायकल लोबो ताका सांगना मातशें काडिनाका म्हणून एन आतां तिकेटी सोदता तो हिंजो कालांगूट शोलीम आनी म्हापसा सो इज ट्रायंग टू कंट्रोल दॅट रूट सारको म्हापसासान देंवता ते सगळे येता म्हापसान सप्लाय अंजुना कालांगूट सो ह्यो तीन पयलो हे सेक्युअर जाल्या उपरांत मागीर फुडें डिस्ट्रिब्युशन ह्यो तीन तिकेटी हें करता तो आनी सालिगांव नाका तेका सालिगांव नाका पोरवरीचे पडलेले ना तेका ह्यो तीन सो ही सेक्युरिंग हीज ड्रग रूट सारको पाबलो एस्कोबार सारकी आयडिया सारकी एवरीथींग एज पर दॅट नार्कोस पळय आहा न्हू तेची सारकी फॉलो करता तो कंट्रोल द ड्रग रूट ड्रग ट्रेड मागीर सप्लाय फुडें फुडें ते थिंगा आसताले मेडेलिन कार्टेल आनी हिंचे कार्टेल आहा तो हे आपणाचे कार्टेल केला तेणें बट व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट ही एडवायज पालयेंकार नॉट टू स्पीक ऑन ड्रग्स हो हे जे मिनिस्टर MLA ओथ घेता आमचे गोंया राखतले म्हणून हो सांगता ड्रग्सांचेर उलयनाका म्हणून पालयेंकाराक इट इज हीज वर्ड्स नाल्यार पालयेंकाराचेर एक्शन घेवपाचें हो फोटी मारता जाल्यार आय थिंक ED एंड NCB शूड डू ए थरो इन्वेस्टिगेशन ऑन दीस कित्याक व्हडले रॅकेट हांगा चल्ला पळय ते एंड मायकल शूड बी ब्रॉट टू बुक आनी व्हडले ड्रग डिलर पळय आहा ड्रगांक हें करता ताका भितर उडोवंक जाय मायकल शूड नॉट बी इन द असेंब्ली ही शूड बी इन जेल